সুস্থ ও রোগমুক্ত জীবন পেতে প্রত্যহ মাত্র ২১ বার শ্রবণ করুন এই ধন্বন্তরী মহামন্ত্র। নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকালকার কর্মব্যস্ত জীবনে আমাদের সুস্থ থাকাটাই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান দিনে রোগ ব্যাধি, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি আমাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে বাঁচতে আমরা কারি ঔষধ সেবন করি। কিন্তু বন্ধুরা, আজকে আমরা আমাদের এই ভিডিওতে যে মন্ত্রটি আপনারা শ্রবণ করবেন, সেই মন্ত্রটি মাত্র ২১ বার প্রতিদিন শ্রবণ করলেই আপনি একটি সুস্থ ও রোগমুক্ত জীবন পেতে পারেন। আর যদি আপনি ইতিমধ্যে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত থাকে, তাহলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শর পাশাপাশি এই মন্ত্রটি প্রত্যহ ২১ বার করে দিনে ৩ বার শ্রবণ করবে। রোগ ব্যাধি নিরাময় করে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন প্রদান করবে এই ধন্বন্তরী মহামন্ত্র। মন্ত্রটি সকালে ঘুম থেকে উঠে বা রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শ্রবণ করবার উপযুক্ত সময়। তবে আপনি দিনের অন্য সময়েও মন্ত্রটি শ্রবণ করতে পারেন। আর যদি আপনি গুরুতর অসুস্থ থাকেন, তাহলে মন্ত্রটি দিনে ৩ বার শ্রবণ করবেন। তবে যখনই শ্রবণ করবেন, পুরো ২১ বারই শ্রবণ করবেন। কখনোই মাঝপথে শ্রবণ ছেড়ে দেবেন না। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি ধন্বন্তরী মহামন্ত্র। আপনারা ভক্তি ভরে মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। ওং নমো ভগবতে वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे
अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमाया विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महावैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहावैष्णवे नमः।